Dagan sa mga tao igsuon nga concern kaayo sa physical nga bahin. Nakapagitay dadyong tangtangon ka kung wala kay mabalay na relihiyon. Sumakulbaan ka kay wala kay kalugnan. Pero ang concern sa mga Christian igsuon asa padung ang kalag. Amen. Muna nga igsuon sa atong kinabuhi, kita ka mga Christian kanang gitagaan tag responsibilidad or gitagaan tag sugo sa Ginoo uban sa iyang gugma nga dapat na atay concern sa mga tao nga wala kay Kristos kinabuhi. Yes, wa tay mahatag, dili ra mamugos ug wa tay mahatag. Bisag mahatag gani ka sa simbahan, gamay lagi mo mahatag ka naman, kitang ka na nagkinahanglan og kwarta. Pero igsoon, ako kang gi-challenge. Nakitang tanan, dapat ang usang niya unsay na nato, nga nadawat nato. Di ta pwedeng mahimong hakog sa kaluwasan atong naangkon mga igsoon. Amen? Yes, mahadlok ta, matalawan ta, dibatihon man ta, pero sama sa ni Pedro ni Juan, wa sila gihatag og bulawan. Nagibaw sila nga kining bulawan, mawala ra gastuon na niya sa pamilya, pero kaning gihatag niya si Kristo, maghatag niya kalipay hangtod sa hangtod. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Tanawa ang bakul igsoon sa nakadawat siya og kwarta, wa na siya naglipay, pero sa nakaangkon siya kayuan ni Jesus, naglukso-lukso. Ingon ang Bible tungod sa kalipay nagdaig sa Ginoo. Ingon ang Bible igsoon nga bisan usa lang kakalag ang ubiya sa sala ubalik sa Dios, magfiesta ang langit. Hakog ta kayo man, bisan ako. Hakog ta kayo sa kaluwasan, bisan muampo lang nila. Manang sayang igsuon ato pagka-Christian kung sige tag simba o niya wa tay kasing-kasing nga mosangyaw pulong sa Ginoo. Amen. Inangin paglingon akong sala.